Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le 12 décembre est derrière nous. داروا رايهم وفرضوا علينا المهزلة الانتخابية نتاعهم. Certains de nos compatriotes, parmi ceux qui sont les plus mobilisés pour libérer ce pays de la mafiocratie qui en a capté la souveraineté, ont très mal vécu les résultats de ces élections. Regardons d'abord cette vidéo de l'APS sur les chiffres de cette farce. Regardez bien les chiffres qu'on nous donne parce que nous allons en parler. Bien. Nous avons donc en électeurs inscrits 24 millions et demi. 24 millions et demi d'électeurs. Les votants, ceux qui ont voté, d'après le régime, ceux qui sont allés dans les bureaux de vote pour voter, nous avons presque 10 millions. 10 millions de votants. Les bulletins nuls. Les bulletins nuls, généralement, c'est des militaires qu'on oblige à aller voter. Généralement, voter plusieurs fois, ils vont voter. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des bulletins nuls ou ils déchirent. Bulletins nuls. 1 200 000 voix. Nuls. Et M. Tebboune, écoutez bien. M. Tebboune a été élu à 58,15%, près de 5 millions de voix. D'accord? 5 millions de voix. Alors, rappelez-vous bien ces chiffres, parce que nous allons y revenir. Mais commençons d'abord par la réaction de nos compatriotes. Beaucoup ont ressenti ces résultats comme une catastrophe. Beaucoup ont même fait part de leur découragement, de leur déception, surtout par rapport à certaines régions, dont le régime nous a dit, c'est le régime qui nous a dit, qu'elles ont fortement voté, par rapport à d'autres qui n'ont pas voté du tout, ou alors qui ont très peu voté. Bien. Alors nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé et comment ce régime a manipulé la situation. D'abord, je vous donne un chiffre. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est très important. Je vais vous donner un chiffre d'emblée comme ça, que je vous prie de considérer comme ne faisant aucun doute, ce chiffre. Ce chiffre nous a été communiqué par de nombreuses sources que nous avons recoupées, des sources amies qui évoluent à l'intérieur même du régime, parfois même à des fonctions très élevées. C'est comme ça. Parce que mes chers compatriotes, et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le peuple algérien a des alliés jusque dans le cœur du régime, jusque dans le cœur de l'armée, des gens qui sont avec nous de tout leur cœur, qui nous donnent des informations sur la mafiocratie, sur ses intentions, sur ses méthodes, sur les frasques de ses membres. Oui, nous avons des amis, des alliés, des compatriotes au sein du régime, de la même manière que ce régime a ses nervis, a ses doubeb, a ses trolls, a ses baltagia parmi nous, ses agents provocateurs et autres. Oui, le peuple algérien a de grands commis de l'État et des agents honorables au cœur même du régime. Et ce sont eux qui nous ont donné ce chiffre sur la vraie participation à cette farce électorale. Moyenne nationale, environ 8%. 8%. Pas 40%, 8%. Voici pour nos amis qui se sont fortement démobilisés, voire qui se sont mis en colère contre leurs compatriotes d'autres régions, parmi les plus déshéritées du pays, dont le régime nous a dit qu'elles ont massivement voté. Maintenant,
voyons comment on en est arrivé à ce chiffre ahurissant de la participation, tel que livré par le régime, environ 40%. Et donc Mohamed Charvi, le type qui a le truc là sur le front, qui parle que de Dieu, du prophète et tout, qui passe son temps à nous mentir. Alors, il nous dit que c'est la participation électorale la plus enthousiaste depuis l'indépendance. Rien que ça. C'est dire dans quel mépris ils nous tiennent, ces gens. Alors, revenons. Pourquoi, s'il n'y a pas eu cette participation massive qu'ils nous ont annoncée, pourquoi et comment le régime a-t-il ainsi pu gonfler les chiffres? Alors d'abord, il faut savoir que les militaires qui ont été appelés à voter plusieurs fois dans plusieurs bureaux de vote, et les pauvres malheureux qui ont été ratissés, quasi réquisitionnés par autocars entiers, ramenés d'un peu partout pour faire du remplissage dans les bureaux de vote. Ils n'avaient pour but, tous ces gens-là, que de donner l'impression que la participation était forte, que les bureaux de vote étaient pleins. C'était généralement les mêmes qu'on transportait d'un endroit à l'autre. La fraude et le bourrage se sont passés autrement. Ce n'est pas dans l'urne que ça s'est passé. C'était une fraude électronique, confiée à des ingénieurs informaticiens de très haut vol, dont certains, semble-t-il, aient été importés pour la circonstance. Ce ne sont même pas des ingénieurs algériens. On aurait ramené de grands spécialistes en la matière qui ont tout fait depuis une affaire, depuis un QG centralisé où tout a été tricoté. Et rappelez-vous bien ce que je vous dis là, rappelez-vous, de toute façon les vidéos restent, parce que le jour viendra où les vrais agents honorables de l'État, qui sont au sein du régime et qui ont vu ce qui s'est passé et qui ont gardé des preuves, viendront nous livrer toutes ces preuves au moment venu. Rappelez-vous. Et là, vous seriez tenté de me demander pourquoi alors ce régime n'a-t-il pas bourré dans certaines régions, puisqu'il peut bourrer de façon centralisée depuis un QG. Pourquoi alors n'a-t-il pas bourré dans certaines régions et surbourré dans d'autres? Pourquoi n'a-t-il pas bourré en Kabylie? Pourquoi n'a-t-il pas bourré dans l'Algérois et dans certaines régions qui ont été épargnées par ce bourrage électronique? Ben, la réponse est simple. D'abord parce que la réactivité dans la rue de certaines régions, comme l'Algérois et la Kabylie, entre autres, pourrait créer des problèmes au régime à un moment où il n'en veut pas. Il ne veut pas de problème maintenant. Il ne veut pas que les gens sortent. Il sait que s'il donnait ce chiffre, un chiffre exagéré pour la Kabylie et l'Algérois, les gens sortiraient. Et tout le monde comprendrait tout aussitôt qu'il est impossible ce chiffre. Il ne serait pas assimilé, y compris par l'étranger. Par contre, bourré dans les régions les plus déshéritées, les plus enclavées, les plus misérables, là où la conscience politique a été extirpée, où les potentats locaux, alliés naturels du régime, tiennent toute la population en otage. Eh bien, dans ces régions, c'est bien plus aisé de bourrer sans réaction. Ils savent qu'il n'y aura pas de réaction. Mais il y a autre chose. Ils n'ont pas bourré en Kabylie et dans l'Algérois aussi pour suggérer que ces deux régions sont anti-algériennes, qu'elles veulent du mal à l'Algérie, qu'elles veulent empêcher la démocratie de s'installer, qu'elles veulent empêcher des élections parmi les meilleures depuis l'indépendance, comme l'a dit Mohamed Charvi, de se dérouler normalement dans la démocratie et la transparence. Ils veulent montrer que la Kabylie et l'Algérois, contrairement aux autres régions, qui ont voté pour la patrie, pour le drapeau, pour les chouhada et autres truismes du genre, eh ben, ces régions-là, regardez la différence, même pas 1%. Là-bas, il y a 40, 50%. Regardez où est les nationalistes, où sont les nationalistes et où sont les ennemis de l'Algérie. Vous voyez un peu comment ce régime use de ce genre de méthode dont il fait son lit. Et donc, même pour le bourrage, le régime a joué de façon à nous diviser. Et la meilleure preuve, c'est que la réaction d'aujourd'hui
ce vendredi 13 qu'on attendait, le premier jour de la résistance, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Il y a eu beaucoup des centaines de milliers d'Algériens qui sont sortis dans certaines régions et pas dans d'autres. Parce que les gens sont fatigués, les gens sont déçus. Parce que, excusez-moi de le dire comme ça, parce que les gens ont mal compris. On a déployé contre nous quelque chose d'horrible, d'atroce, une subversion inimaginable. Et ça, ce n'est pas du Gué de Saleh. Les gens qui ont pensé cette démoniaque stratégie sont plus que des spin doctors. Ce sont des forces très occultes et dont les intérêts sont juste inimaginables et dont les desseins, dont les objectifs sont tout autant inimaginables. Et ces gens-là sont du côté du régime. Ils ne sont pas avec le peuple, contrairement à ce que dit ce régime. Le peuple est seul avec lui-même, frère avec frère, sœur avec sœur et tous ensemble. Nous attendons les réactions à l'international pour voir à quoi nous en tenir, mais nous savons que ce régime a des amis, et d'ailleurs la meilleure preuve c'est que Sisi a été le premier président à envoyer ses félicitations à son homologue et à son frère Tebboune. Revenons maintenant à ces résultats, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et allons droit au but. On nous a dit qu'il y a eu environ 10 millions d'électeurs. D'accord ? 10 millions d'électeurs. C'est le régime qui le dit. OK, on prend 10 millions d'électeurs. Alors, messieurs du régime, si vous pouvez nous expliquer, comment ça se fait qu'on ne les ait pas vus, ces 10 millions d'électeurs, alors que vos télévisions, les télés serviles du régime, ont sillonné tout le pays jusqu'au tout petit douar pour nous passer des images de gens qui vont dans les bureaux de vote. Comment n'a-t-on pas pu voir 10 millions de personnes en train de voter? Vous avez vu le Hirak quand il sort dans toute l'Algérie, à part les pics, hein, le 1er novembre, vendredi, le 22 février, à part certains vendredis. La plupart du temps, l'ensemble des Algériens que vous voyez dans la rue, ce sont des foules immenses. Ce sont des millions, mais c'est 3 millions, 4 millions. Alors que là, et ça se voyait, vous avez tous vu combien il y a eu de gens dans le Hirak. Tous ces gens que vous avez vus chaque vendredi, ils étaient 3, 4 millions, 6 millions, 7 millions. Il y a des moments où il y a eu 20 millions, mais la plupart du temps, c'est 3, 4 millions. Alors, pour ces 10 millions d'électeurs dont on nous parle, qui sont donc au moins 3 fois plus nombreux que le Hirak de tous les jours, comment ça se fait qu'on ne les ait pas vus? Et comment ça se fait qu'on ne les ait pas vus en train de voter, de faire la chaîne? Nous, les seules chaînes qu'on a vues, on avait 4 chats, 5 chats, ou alors des autocars de militaires qui arrivent. Mais on n'a pas vu des millions de personnes en train de voter. On ne les a pas vus avec le NTV, Nar, Chourouk, tous ces gens qui sont là à guetter la moindre image, même la façon de filmer, ils n'ont plus besoin de masquer, de filmer en plan serré. Ils filment les hélicoptères de l'armée qui vont le venir dire. Oui, les millions, 10 millions. Vous imaginez 10 millions d'électeurs, d'après Neva. On nous a dit que Tebboune a été élu à 5 millions de voix. Mais les City, OK, on vous croit sur parole. 5 millions. Alors comment ça se fait que ces 5 millions d'Algériens ne soient pas sortis dans la rue, hein, pour fêter la victoire de leur raïs? 5 millions. 5 millions qui manifestent. Et surtout, ce n'est pas dans l'Algérois, ce n'est pas dans la Kabylie, ce n'est pas dans les villes phares des manifestations, non, c'est à l'intérieur du pays, où c'est des petites villes. Ça veut dire 5 millions qui sortent dans les petites villes, ça remplit tout le pays. 5 millions qui manifestent pour leur raïs, et surtout dans toutes ces petites villes où on nous dit qu'elles ont voté pour lui. Ça se voit de très loin aussi, surtout avec le NTV, Nahar, Chourouk, etc. Donc, comment ça se fait qu'on ne les ait pas vus fêter la victoire de leur raïs, comme ils nous l'ont promis d'ailleurs, dans la campagne électorale qui se tenait dans des salles à huis clos? Un Tebboune qui est élu par 5 millions et qui n'a pas pu faire un seul meeting en plein air. Un seul. المهم خواتاتي حبيت نقول لكم حاجه وما تقولوش السيده وهبل ولا كذا. Nous ne devons pas être déçus, nous ne devons pas être tristes, nous ne devons pas être en colère. Bien au contraire, nous devons faire la fête.
parce que Mabrouk Alena, le régime vient de creuser sa tombe de ses propres mains. Il a administré lui-même, comme un grand, la preuve au monde entier comment il traite les Algériens, comment il les méprise, comment il a peur, comment il veut imposer ces mafiocrates qui sont dans son giron à la tête des Algériens. Alors, Khawti, Mabrouk Alena al-Fajr al-Jadid, وين بان الخط الأبيض من الخط الأسود. Nous étions en opposition jusque-là, depuis le 22 février jusqu'au 12 décembre. Nous étions en opposition contre une farce électorale. Maintenant, nous entrons en résistance. Al-Muqawama Silmiya. Al-Muqawama Silmiya. Le moment est venu de nous organiser, de nous rassembler et de nous souder les uns aux autres plus que jamais. كانش فيها هذه قبائل ما قبائل جزيريه ما جزيريه وهارنا عنان كذا شرق غرب اسلاميست ديمقراط بيربيغوفون اغابو ما كانش. مبروك علينا هذه البدايه ومازال مبروك علينا وهذه البدايه ومازال. Et à partir de maintenant, nous allons doubler le nombre de nos manifestants, en nombre, en intensité, et partout dans le pays. On ne laissera plus les seules villes phares qui sont à l'avant-garde manifester toutes seules. On manifestera tous avec elles, tous autant que nous sommes, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ou barakallahu fihim li kanu fi l'avant-garde, barakallahu fihim, ou nas khawtna ils ont été un peu, disons, moins mobilisés. Mais on leur tend la main pour les aider à remonter la pente ou du trou où on les a plongés dans la misère. C'est malheureux. Ce sont les régions les plus misérables qui ont le moins, disons, qui sont le moins mobilisées. Mais n'oubliez pas une chose, ils n'ont pas voté. Si vous vous laissez tromper par ça, alors vous n'avez rien compris, excusez-moi. Ces gens-là n'ont pas voté. C'est le trafic, c'est le bourrage, c'est la fraude qui a voté. À un niveau central et à un niveau électronique et à un niveau informatique. هذه هي خوتي خواتاتي. نفتحوا لكم الستاندار من بعد حين وما تنساوش باللي حان وقت المقاومة. Nous sommes entrés en résistance à partir du 13. Nous ne nous laisserons pas décourager. Nous ne laisserons pas comment il faut les traiter, vous allez voir moi ce que je vais leur faire. Eh bien nous allons leur prouver qu'ils se trompent, que les Algériens sont irréductibles, qu'ils iront jusqu'au bout de leurs rêves et qu'ils réussiront à instaurer dans leur pays un état de droit, une vraie république avec une séparation des pouvoirs où l'armée n'aura pas droit au chapitre. Elle n'aura le droit que d'assumer, de se confiner dans ses prérogatives constitutionnelles, de se mettre au service du peuple et non à sa tête. Et nous aurons le droit qu'on ne nous trompe plus avec une justice aux ordres qui tente de nous faire croire que les sauveurs de la République, les Algériens obtiendront tôt ou tard, et plus tôt que tard, une république algérienne où la justice sociale triomphera, où l'Algérie sera heureuse. Nous allons vous ouvrir le standard et je souhaite que vous puissiez nous parler à partir des témoignages et surtout, redonner du cœur à l'ouvrage, redonner du courage à nos compatriotes qui nous regardent et dire à chacun, oh les cœurs, que vienne l'heure de la délivrance et de la dignité. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش، مزبلة واجدة والتاريخ ياخو ما يرحمش. الخمسة ماكلة
زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في القلب سكتنا باش تبقى هي فمان طال الحال الشاب زوالي متخمام غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلالين مازال شافيتي قنتورين Algérie, bonjour, la résistance. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. نحل لكم ستاندار مرحبا بكم باش تعبروا عن رأيكم. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir? Et qu'est-ce que nous devons faire pour faire face à ce régime illégitime? معنا يدير من باريس مرحبا بك يدير. Allah يسلمك monsieur Benchenouf. Bonjour, enfin j'ai pu vous avoir au téléphone après de nombreuses tentatives. Ah ben tant mieux, merci, مرحبا بك. Allah يسلمك. Monsieur Benchenouf, je voulais d'abord éclairer vos téléspectateurs sur un événement qui s'est passé à Béjaïa hier, avec votre permission. Je vous en prie. Alors, à Béjaïa, ce qu'on appelle, ils ont réussi à maintenir un seul bureau de vote à côté de l'école du génie militaire, située en face de l'aéroport de Béjaïa. Ouais. C'est un village agricole et lorsque la population s'est rendue compte, l'information était remontée, leur but c'était de le bourrer en se faisant sortir les militaires à l'aide de la caserne militaire. La population, bien évidemment, s'est mobilisée. Il y a eu des affrontements avec la gendarmerie. J'ai passé toute la journée pour essayer de remonter le déroulé des événements. La gendarmerie a commis un acte grave. Bien sûr, ils voulaient protéger l'urne. Mais la population a réussi de les chasser de là-bas et ils ont détruit l'urne. Au cours de la confrontation, un gendarme a balancé une bombe lacrymogène en haut, ce qui ne se fait pas du tout. Elle est tombée sur la tête d'un manifestant. Actuellement, elle a subi une opération, elle était dans un bloc opératoire et actuellement, je n'ai pas de ses nouvelles. Il faut que tout le monde se mobilise pour cette personne. C'est un acte grave. Ensuite, dans la soirée, la population de Tichy a encerclé la brigade de la gendarmerie de Tichy parce qu'ils estiment que ce n'est pas un acte et ce n'est pas professionnel et que c'est prémédité et qu'il doit faire l'objet de poursuites. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, je voulais réagir par rapport au résultat de la présidentielle. Ces présidentielles et leurs résultats ne font que nous éclairer pour ceux qui ont douté que la nomenclature militaire n'est pas prête de lâcher le pouvoir. Désolé de vous interrompre et dire désolé, il faut savoir que le temps est limité pour chaque intervenant, donc j'ai été obligé de vous interrompre, pardonnez-moi. معنا زهرة معنا مهند من شرقة. مرحبا بك مهند. اهلا بك, مرحبا بك سي مهند. Allah يسلمك, merci beaucoup. Merci. Et moi, M. Benchenouf, je suis content dans tous les côtés. Je suis content pour la réponse qu'on a rendue aux élections. Aujourd'hui, il y a eu un tsunami de citoyens à Alger. Un tsunami. Nous sommes en train de voir les images des villes qui ont marché aujourd'hui. Je vous en prie, allez-y. Deuxièmement, je suis content que les Algériens se sont réconciliés définitivement, que des Algériens ont félicité la Kabylie. Donc c'est un signe de réconciliation définitive. Il n'y aura pas de séparation entre les Algériens. Je suis content qu'on ait nommé le plus pourri des 5 candidats. Le teboun, la cocaïne, les Algériens ont distribué la poudre pour montrer que c'est un bonhomme qui était derrière la cocaïne. Et je suis sûr que les Algériens vont avoir la victoire et que nous allons avoir la victoire. Et seulement un peu de patience et je vous remercie. Merci beaucoup بحند, يعطيك الصحة. محمد من أمريكا, مرحبا بك سي محمد. الو السلام عليكم. محمود من أمريكا, مرحبا بك. الو السلام عليكم, نسمعك خويا. وعليكم السلام, نسمعوا فيك سي محمود. بارك الله فيك. على كل حال تحياتي لكم والإخوة المشاهدين. أهلا بك. الله يبارك فيك. أنا عندي وجهة نظر. تفضل. على كل حال هذه العصابة اللي غرست جذورها منذ
62 ليس من السهل قلع هذه الجذور بتظاهرات أو بشيء كذا، لكن لازم أنا نشوف أن القضية هي قضية وطنية. يجب الجميع أن يتجند، كبير وصغير وجيش وشرطة ودرك، وكلهم أن يتجندوا يدا واحدة ضد هذه العصابة التي هي ملك للموساد الإسرائيلي الذي مقرها في الإمارات بالتنسيق مع فرنسا وأمريكا وغيره، الذين استغلوا هذه خيرات هذه البلاد ودمروا البنية التحتية ودمروا كل شيء، الأخلاق، دمروا الاقتصاد. أصبح الشعب يعني لا قيمة له وكأنه ليس على كل حال هذه العصابة لا يوجد في ذهنها أو في ضميرها على أساس أنها لها وطن وتحترم المواطن، وعلى أساس أنها لديها مؤسسات تدير هذه الدولة من أجل النهوض بها إلى غير ذلك. أنا الآن اقتراح أن هذه العصابة لازم يكون تنسيق مع الإخوة الذين شكرا. سامحني قطع الكلام. لازم الخوة يفهموا باللي محدد الوقت تاع التدخل دقيقة ونص. الوغ معنا زهرة من فرنسا، ونشوفوا الصور، رانا نشوفوا الصور تاع المدن اللي خرجوا اليوم راكم تشوفوا فيهم. الو تفضلي زهرة. وي السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. يسلمك. Alors moi j'appelle pour encourager déjà les prisonniers, donc les personnes qui sont en prison, et aussi les jeunes qui ont pu affronter la police avec des bombes lacrymogènes et qui ont gardé leur calme, parce que j'ai vu une scène en direct hier, le jour des élections, les jeunes de Théouret qui voulaient aller à Bouira, et les pauvres, ils ont reçu plein de bombes lacrymogènes et ils criaient Selmia, Selmia, Selmia. Donc chapeau. Autre chose, au fait, j'ai quand même essayé de suivre le discours de Gaïd Salah et la veille des élections. Moi, j'ai l'impression que c'est le début de la fin. Parce qu'au fait, ils se sont fait des éloges, les uns. Ben Salah Shkar, Gaïd Salah Shkar, le Premier ministre, et ainsi de suite. Ils ont fait même leur bilan positif, bon, à travers, bien sûr, la télévision nationale. Moi, je pense ce qu'ils voulaient, c'est pas un président de la République, et tout simplement pour sortir par la grande porte, c'est-à-dire ils voulaient arriver jusqu'aux élections, pour au fait donner la patate, refiler la patate chaude au prochain candidat, qui lui sera humilié par Chab. De toutes les façons, il n'ira pas jusqu'au bout. Et ça, je suis certaine. En tout cas, c'est mon point de vue. Et j'espère que la fête, c'est pour bientôt. Voilà. بارك الله فيك زهرة، يعطيك الصحة. معنا زاهرة من فرنسا، مرحبا بك زاهرة. السلام عليكم أخي جمال. وعليكم السلام أختي زاهرة، مرحبا بك. مبروك عليكم علينا، مبروك على الشعب الجزائري. هذه الهضرة المليحة. مبروك عليكم ومبروك على الشعب الجزائري كل إن شاء الله من الشرق للغرب، وتحياتي لكم وتحياتي للشعب الجزائري، وإن شاء الله نكملوا هكا، وإن شاء الله نكملوا ونعاونوا بعضانا، وإن شاء الله خاوة في كل بلاد، في كل دوار، في كل دشرة، خاوة ما كان حتى عداوة بيناتهم. احنا نشوفوا، احنا نتابعوا ليل ونهار في المغاربية، خلينا من هذوك تاعهم، هذوك الاولين جمال خويا. كانت الشروق والنهار تنعتنا وتقولنا والصاري في السبيطارات والصاري في الجزائر، ونهار اللي رصت للصح ولاو ضربوا النح ولاو سكروا نعتونا غير زعما في الحاجه المليحه، وحنا على بالنا وماذا بينا تكون الحاجه المليحه للجزائر. ايه طبعا احنا الجزائر تاعنا، احنا نتمناو لها غير المليحه يا جمال خويا. وتحياتي للشعب الجزائري، ونكملوا ان شاء الله. انا واحده من نفسي، شوف جمال خويا، انا والزوج تاعي
متفاهمين نعاونوهم بكلش، لكن كاش ما سحقوا هدروا جمال خويا حنا قنا هنا نعاونوا بكلش بقش بصوارد بكل شيء، نعاونوهم نعاونوا خاوتنا. بارك الله فيك، يعطيك الصحة. نعاونوا وتحياتنا لكم وتحياتنا. وهما واش تضرهم جمال خويا؟ هما تضرهم الكلمة كي يجي واحد من الجزائر جزائري حر ويقول لهم تتحاسبوا. صح. هذه الكلمة ما يستوهاش جمال خويا. هذه تضربهم في القلب وتجمد لهم الدم تاع عروقهم. ويجي نهار ان شاء الله وين نحاسبوهم ويعطيك الصحة. وعند قريب ان شاء الله، وعند قريب النصر، وحنا رانا نصليو ونطلبوا في ربي، وربي معنا ومع الجزائر كاملة. بارك الله فيك. تصبحوا على خير. في الامان اختي زاهرة، يعطيك الصحة. معنا قصيلة من فرنسا. قصيلة معنا من فرنسا. وي السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك خويا، مرحبا بك. والله يا خويا جو سي با دو جو في كومونسي و جو في فينير. غاليزي. والله سي جوست باسكو لا تو لو موند ايت ايتوني، خلعنا بوراج دي زورن. لا سامحني قصيلة نسقسيك ان كيسيون ومن بعد خليك الوقت تاعك، ما نديركش من الوقت. Est-ce que vous avez imaginé à un certain moment qu'ils n'allaient pas frauder, qu'ils n'allaient pas faire passer leur fantoche? C'est normal. إلا إنسان اللي كان يظن باللي مش حيديروها اللي ديسو. Tout le monde s'attendait à la fraude, tout le monde s'attendait au bourrage, tout le monde s'attendait à ce يخرجوا واحد من تاعهم. هذه سي نورمال هذه. بارك الله فيك. On s'attendait, vraiment on s'attendait, je le savais, j'appelais au bled, tout le monde me disait ils vont essayer de faire n'importe quoi pour essayer de faire tout ça, pour essayer de faire passer leur mascarade, parce que là c'est une honte. Mes collègues de travail, les amis ici, un fait Belize, tout le monde me dit 10 mois de combat ça n'a rien donné. Je leur ai dit non, ça, on s'attendait à ça. Nous notre combat ça va durer beaucoup plus. Notre combat c'est l'union, c'est la persévérance et surtout ne pas rentrer dans leur jeu, la répression et les émeutes. Parce que moi je me souviens que mon père me disait depuis longtemps, ces bourrages et ces trucages ça a été toujours existé. Avant c'était Naam ou là, tu mettais là et Naam, mais maintenant ils ont trouvé des nouvelles techniques. Mais l'essentiel c'est que ce qui fait plaisir dans le cœur c'est que on est tous unis. Là, c'est ça qui leur fait peur. C'est qu'on est unis, on a une seule parole, on a un seul mot d'ordre, c'est que la ça va تروح ان شاء الله. Et puis قال مثلا قبيل أكن يبغون تجي فيها يتسالي في الأسواس. بارك الله فيك، يعطيك الصحة سي قصيلة. معنا كريمة من الجزائر، مرحبا بك كريمة. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, d'abord je voulais vous remercier parce que le petit page que vous avez fait tout à l'heure a peut-être remonté le moral de pas mal de gens. Merci. Moi, juste si je parle dans le vide. Hein. Non, alors, non. vous m'entendez ? On vous entend très bien, vous ne parlez pas dans le vide. Pourquoi? Non, non, parce que ça se coupe, c'est pour ça que je dis ça. Non, on vous entend, on vous écoute très bien, allez-y. Très bien. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que peut-être ça va choquer pas mal de monde, ce que je vais dire là très vite, très rapidement. Je suis quelqu'un du Hirak, je suis avec le Hirak, il n'y a pas de souci. Je suis algérienne, je suis fière de l'être. Simplement, maintenant, il faut passer au plan B, je pense qu'il faut passer maintenant au plan B, parce que sortir, c'est une chose, c'est très bien, c'est bravo, ça fait une année pratiquement que tout le monde sort, mais il n'y a pas de résultat, puisqu'on sait très bien, et ça on le sait, je vais choquer pas mal, que négocier avec les militaires, on négocie jamais, ça c'est connu dans le monde. Maintenant, ce qu'il faut faire, je pense, et encore, je vais le dire encore une fois, je vais choquer pas mal, c'est qu'il y a eu un résultat aujourd'hui. On s'en fout qu'il soit vrai ou faux, on sait qu'il est faux, ça tout le monde le sait maintenant, heureusement ça a réveillé les consciences des gens, mais maintenant il faut passer au plan B. Si ce monsieur-là qui a été élu, ce Tobboune-là qui a été élu, il dit qu'il est président et qu'il a promis pas mal de choses, acculons-le et laissez-lui le bénéfice du doute, parce que ne pas travailler aussi, il n'y a pas de production, ça aussi ça mène à rien. Il faudrait qu'il s'engage à augmenter les salaires au lieu de payer de donner le gaz ou le pétrole gratuitement, qu'il donne à son chab de l'argent pour qu'ils se nourrissent, pour qu'ils aient un logement, pour qu'ils aient un travail, et qu'on arrête avec les étrangers. C'est ça le vrai but. Parce que voler, ils voleront toujours.
Ça, c'est depuis 62 et avant 62. Merci. Maintenant, passons à un autre objectif. Merci. Maintenant, passons à quelque chose d'autre. Merci. Il ne faut pas qu'on reste toujours figé sur les manifs. C'est bien les manifs, mais il faut passer à autre chose maintenant. Merci Karima, merci. Votre temps d'intervention est épuisé. Alors, une information qui vient de nous parvenir. خاوتنا في سيدي بن عباس 40 واحد حكمتهم لا بوليس 40 arrestations à سيدي بن عباس. في وهران plus de 400 arrestations à وهران اليوم باسكو خرجوا يمانيفيستيو 40 à سيدي بن عباس 400 à وهران. Donc c'est vous dire que ce régime a peur, que ce régime ne connaît qu'une alternative, celle de la violence et de la répression. بصح ثاني خاوتنا في سيدي بن عباس في وهران un peu partout là où il y a des arrestations. La population doit se mobiliser de façon pacifique. خليوهم العنف ليهم. بصح كيما داروا خاوتنا في تلمسان نهار حكموا لهم شفتوا كيف داروا تلمسان كامله خرجت للبلاد. طلقوهم ils les ont relâchés. Donc معنا شكون مفضلكم؟ عادلة من باريس مرحبا بك عادلة. سي جمال. اهلا بك عادلة مرحبا. خويا سعدي نقول لك حاجة جديدة نقولها لك وهو أن التاريخ يعيد نفسه. أنا ما سمعتكش مليح. ما سمعناكش. قلت لك أن التاريخ يعيد نفسه. صح حقيقة. مع الانتخابات. صح. أخ جمال احنا اللي عشنا الثمانينات الانتخابات تاع الثمانينات الانتخابات تاع التسعينات رانا مضارين بهذا الشيء يعني نسمع كاين نسمع الناس يقولوا بلي اختلعنا ما كناش ننتظروا انا كنت ننتظر هذا الشيء. لا اكزاكتومون مش شيء جديد على كل حال صح. فوالا انا كنت ننتظر يعني نفس السيناريوهات الى اخره. الشيء الوحيد اللي يختلف عن الانتخابات الاخرى هو ان اليوم كان واحد الحراك شريف برا في الخارج. هذا الشيء الوحيد اللي يختلف على كل الانتخابات. وانا من القناه تاعكم نوجه لكل الشعب الجزائري ونقول له بان اليوم 13 ديسمبر لم يتم انتخاب اي شخص وانما تم تعيين وسيط بين القايد صالح والحراك الشريف. إذن هذا هو الشيء اللي خاص كل الشعب الجزائري في الداخل والخارج يديره في راسه. ما عندناش رئيس، عندنا وسيط. كاين اللي يقولوا عندنا فساد، عندنا فيترينا. فوالا عندنا فيترينا، عندنا وسيط، عندنا الظل تاع قايد صالح. صح. وليو باش قدام العالم يقول بان العسكر هم يحكموا في الجزائر، يعني جاب هذا الراجل باش يمثله يعني وهو يقعد في قصر المرادية وقايد صالح يعطيه جميع بارك الله فيك. شكرا عادلة. عبد القادر من ورقلة مرحبا بك سي عبد القادر. عمي جمال راك مبروك وجامعة مبروك ان شاء الله. اهلا بك خويا اهلا بك مرحبا سيدي. انا قلت لك كي كانت قناه المغاربيه محلوله كاع قلت لك انا بديت تبون باين خدتها بداو قارب للجزائريين قالوا باي حاسب من بعد قلعوه بالعاني هو باين باللي راهي. وكان واحد السياسيين رشحوا راحوا معاه قالوا من بعد عندكم عظمه تكدوه. بصح الرجال ان شاء الله في الشعب الجزائري اللي ما فوطاش. صح ان شاء الله بربي هذا الشعب اللي فوطا باذن الله كاع يخلص. اخويا عبد القادر شوف صدقني الشعب الجزائري ما فوطاش. كاين 8% اللي فوتاو الحلفاء الطبيعيين تاعهم شويه بوليسيه شويه جندرميه شويه عسكر ما فوتاش الشعب الجزائري اللي فوتاو قليل جدا كمشه ما شفناهمش. داو الجنود السيفيل وداو هذوك اللي اصحاب الكونترات تاع 300 قال لكم ما تفوتوش ونبطلوكم داو الجنود السيفيل فوتاو. ونقول الشعب الجزائري يحيى الشعب الجزائري وتبون عنده 74 عام دوك يحكم 85 عام يرجع في الحكم تاع بوتفليقه وتبون جابوه بيطلق اصحابه لي مافيا كما اللي يقولوا غدوه نشرع وما غاد نشرع لهم كما اللي كتبوا لي صبرا عايبه كيما هكا. وهذو الناس اللي فوطاو قول لهم ان شاء الله تعيشوا في الزل وتموتوا مذلولين تلقاو ربي مذلولين. والله يعاود عمي جابر. بارك الله فيك خويا عبد القادر يعطيك الصحه. نشوفوا بعض الصور تاع ردود الفعل تاع بعض من خوتنا واش يخموا على هذا الفوت هذا وهذا لي ريزولتا هذا نشوفوا. On va pas s'arrêter.
نتمنوا بالسلميه تاع اليوم حتى يتنحاو بلا عند ربي ان شاء الله. سا سي دو لومور، ابخي سي دو لومور. فوالا. تحية الجزائر. شكرا. نضربوا لا كوكايين في باس ليجان اش تحب هذه هي هكذا باش نرقدوا هكذا باش نزيدوا نرقدوا وسلعه مليحه سلعه مليحه هو برومي شوا ما كاش برومي شوا كاش بداو يطيحوا الجماعه مليك بداو يرفدوا فيهم مام لا بوليس ما يهضروش معاك لا لا اوتوريزي عندك مام لاكريمون هكذا قال لك النيميرو تاع لاكريمون كلش هكذا قال لك فوق كاينه زوج دو كاليتي تما ديباسينا لا هولندا كاين لا كولومبي وكاين فنزويلا كاين زوج كاين الكوطه الاولى اللي جات من فنزويلا والدوزيام يجينا في الطابلات في التاريخ تولي تتبع في التاريخ بروجي تاع السياحه هذا بروجي تاع السياحه باش يجوا من امريكا كاع يهبطوا لي توريست يجيو توريست في امريكان عندهم ماريجوانا ليغال شنو هي البيضه ليغال. معنا محمد من باريس، مرحبا بك سي محمد. السلام عليكم، مساء الخير سي جمال. وعليكم السلام سي محمد، مرحبا سي. وانا من اهل الحراك نتاع لا بلاس دو ريبوبليك. اهلا بك. ومرحبا بك، شفتك في دوفون لاسومبلي ناسيونال اوتيل ساعات بارتو. ميرسي. والحمد لله راك شرفت بينا. سلمك خويا. وراك تشرفوا بالوطن واحنا معاكم دائما الى الابد الى الامام الى الممات. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. وبغيت نقول لك حاجه، انا من مدينه المعذر حدا عين ياقوت بلاد قايد صالح. تحممت نعم، نزيدو شاوي ولا شاوي. وي بلاد ما هذه. انا جزائري ومع الحراك الى الابد الى الممات. عندي 73 سنه. عندي 45 سنه في فرنسا وكنقابي وعاونت الاخوه وما زلت نعاون فيهم الى الان 73 سنه كالكو سوا لي ديفيكولتي. المهم احنا بغينا دوله جزائريه مستقله حره. القايد صالح من عين ياقوت راح العنابه استولى عليها هو وولاده وبناته، وعنده بنته اللي هنا عندها اون سوسيتي دو غارديناج في 95 يجبدوها دوك يجبدوا كلش. المهم احنا بغينا نقولوا للشعب الجزائري ما خسرناش، خسر غير القايد صالح في دينه وخدع الشعب وخدع الامه. وهذا لي جينيرو تاع لا كوكايين وين راحت لي 701 كيلو دو كوكايين؟ وين راحوا لي ميلي دو طون نتاع الكيف اللي دخلوا من المغرب؟ حرقوهم وين داروا؟ باعوهم. راهم عايشين في ظهر الشعب الجزائري كشعب مستقل حر. انايا ما نوليش اللورا خلاص، لا مشاريع كسرناها الى الامام الى الامام الى الامام. ونستكثر خيركم. بارك الله فيك، بارك الله فيك سي محمد. الى الابد. يعطيك الصحة سي محمد. ومعنا حسن من ألمانيا، مرحبا بك سي حسن. مرحبا بك خويا جمال. بيك خويا يسلمك، مرحبا سيدي. لاباس بخير؟ لاباس خويا، بارك فيك. والله يا خويا احنا واش حبيت نقول برك، انا حاجه اللي انا نتمناوها ان شاء الله الشعب الجزائري يبقى واحد، ما يفرقوناش، ما كانش هذه تاع عربي وقبايلي وشاوي. لا هذه هي لا فورس تاعنا ان شاء الله. ثانيا ان شاء الله الشعب الجزائري يكون واعي بالمرحله هذه ونخدموا يعني كما يقول لك انتيليجامون. يعني ما لازمش ندخلوا في اللعب تاعهم ونعرف كيفاش الاخر. هذيك تاع الثلاثه والجمعه احنا نشوفوها باللي قليله، لازم الشعب يصعد. لان هذو الناس ما حبوش يفهموا معناتها هذه يسمى شغل، هذه تبون معناتها شغل اهانه للشعب اللي داروه. راه يقول لك نفتح قنوات مع الحراك. واش معناتها نفتح؟ راهم يلعبوا برك الاخر. الا كان يفتح القنوات مع الحراك يخلي الناس السجناء يخرجهم كما كريم طابو كما بورقعه كما هذو كامل لازم يخرجوا. هذوما اللي تحاوروا مع مليح بيتو تحاوروا. ما تقولوش كلمه هكذاك برك نتحاوروا مع الحراك. كيفاش انت تروح تخرج بار تحاور كاع مع الناس؟ وان شاء الله الشعب الجزائري يكون واعي وما يحبطوش المعنويات، والنصر ان شاء الله للشعب ان شاء الله مع الاخر اللي عنده النفس طويل. هذا ما كان حبينا نقوله. بارك الله فيك، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. بارك الله. معنا حسن من ليل.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وماذا بيا حسين باش ينادي الزهير تاع ليون. حسن تعليل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. C'est la première fois que j'interviens. Moi, je suis d'origine de Bouira, juste de la daïra de Bichloul. مرحبا مرحبا. حنايا بناو, ils ont fermé la daïra avec des murs en parpaing, ils ont construit, ils ont fermé les portes. Même pour les bulletins de vote, il n'y a pas. أنا واش حبيت نقول لك برك باللي يعني الحمد لله الجزائر حاكمه في اصلها، يعني المجتمع الجزائري ولا درك فاق درك فاق وما بقاتش هذيك قبايلي شاوي وعربي على بالهم باللي سي دي زانتيري بوليتيك. واش نقول لك الحمد لله كي الشعب الجزائري فاق وبالنسبه لي ياكلوا حق تاع الشعب الجزائري والدم تاع الشهداء. حسبي الله ونعم الوكيل، هذا ما نقولوا حنايا. نعم صح. ونتمناو نكملوا في هذا النضال والانتصار على القريب ان شاء الله. وما نبطاش عليكم والحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك خويا، تهلا في روحك. معنا جمال منين؟ مارسي. مرحبا بك سي جمال. يسلمك طول عمرك، يعطيك الصحة ليميسيون، فرونشمون شابو. ميرسي بوكو، يسلمك. Tu nous fais honneur. الله يبارك فيك خويا. Juste quelques remarques pointillées. Allez-y. Le vote, c'est un vote de la honte. Ouais. J'ai une reproche à faire. J'ai une reproche à faire aux policiers qui frappaient les jeunes. Oui. يتحموا لهم داخلين عليهم بثلاثة بالربعة. Pourquoi? C'est pas des Algériens. Ils sont pas venus d'autres mers. Hein? احنا الشعب راهو دائما كيعود معاهم يقول لهم خاوه شرطه شعب خاوه ومن بعد يقتلوهم بالعصا. معليش، وهذه هي الدنيا. احنا نقعدوا كيما هكا نبقاو في السلميه، مهما حتى يضربونا ما نضربوهمش حتى يحشموا على رواحهم. بالك يحشموا. Toutes les villes d'Europe, en parlant des immigrés. نعم. منين جابوا لي شيفر هذو؟ C'est impossible. Ah oui, moi ils n'ont pas froid aux yeux. Ils n'ont pas froid aux yeux. سبحان الله. Quand même. العالم راه à la page. Tout le monde est connecté. On va attendre les réactions à l'international parce que الناس في الانترناسيونال على بالهم واش راهو صاير. Pour le moment على بالنا بالسيسي أو il a félicité son frère تبون سيسي le maréchal président. Le reste on attend. رحم والديكم، يعطيكم الصحة على كل حال. يسلمك، بارك الله فيك خويا، يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. بارك الله فيك. معنا مراد من فرنسا. مرحبا بك سي مراد. مراد. السلام عليكم. وعليكم السلام سي مراد، مرحبا. من ايرلندا مش من فرنسا. منين؟ من ايرلندا. مرحبا بك سي مراد. مرحبا بكم انتم ثاني في عندنا في ايرلندا ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل خويا. يا اخي نبارك للشعب الجزائري على هذه العصابة الذي وحدته من جديد. يعني شوف عندنا مثل يقول لك ضربة اللي ما تطيحكش تقويك. وربي في القرآن وش يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ويقول لك هذا الناس اللي فوطاو يعني كاين 3 5% 8% ديروها كيما يحبوا سيدي. هذا راهي إهانة ليكم تبون. يعني يا ناس انتم يحكمكم واحد وليدو يجيب لكم الكوكايين ووليدو تاع احباس، وغدوه من غدوه يخرج يطلق وليدو وهو يزيد يكمل المشروع تاع وليدو. يا ناس انتم تعيشوا فوضويين. هذه إهانة للناس اللي فوطاو. اما الشعب الجزائري لا، هذا الامر في صالحه. لماذا؟ لان الشغل المليح يطول. هكذا عندنا مثال، يعني المثل يقول لك الشغل المليح يطول. هذا الامور اللي راهي ماشيه فيها الجزائر انا نقول باللي لصالح الشعب وصالح الجزائر. لان كاين واحد المقوله نقولها لك، مزيه كاين الفار وتبان ليستوار. لان هذه الامور هذوما لو كان ربحنا في الجوله الاولى ولا الجوله الثانيه ولا كذا، شكون راح نعرفوا هذو الصحفيين، راح نعرفوا القنوات، نعرفوا الناس هذوما اللي كانوا مع الحراك ومن بعد داروا عليه. لهذا الامر انا نقول للناس هدايا الامر راه في صالحنا. يعني الناس لازم ما تتشائمش من هذا الامر. وهذا الامر هذا
لماذا لا في صالح الجزائر؟ لان هذا الخبث اللي راه في النظام هذايا وراه كما يقول لك مخدم به ناس داخل الحراك هذا غدوه من غدوه يبان لنا. فلهذا الناس انا نقول لهم ما تسرعوش. والناس اللي تهدر الان اللي حابه تهدر في المغاربيه ولا في قنوات اخرى ولا في دي فلوغ ولا انا ماذا بهم نقول لهم زيدوا ارفعوا المعنويات تاع الشعب هذا. الشعب هذا راه غير يزيد يتوحد والوحده هذه راهي نصر. صدقوني الوحده هذه راهي نصر. فلهذا انا نقول للشعب هذا الجزائري والله النصر غير قريب. لماذا؟ لان النظام هذا راه يزيد. بارك الله فيك. غباء الى غباء. بارك الله فيك سي مراد. يا جمال ما خلصتليش ال 14 ثانيه بقات لي. ابا انا نشوف فيها خلصت انا. لا 10 ثواني خويا. وهذو 10 ثواني سلم فيهم عليك على كل. تفضل انا والله داروها لي في شوالي خلصت. واش جماعه لاريجي كيفاه القصه هذه؟ خلاص قال لك انت غلط. قال لك السلام عليكم. سلام بارك الله فيك خويا. الحاجه دليله من باريس مرحبا بك الحاجه. الو. حاجه دليله مرحبا بك. بك ومرحبا سي جمال. يسلمك مرحبا سيدي تفضلي. راني قال هذاك راني اليوم مغيوضه شويه وفرحانه بكم وفرحانه بك راك تقابلنا بالضحكه نتاعك والتبسيمه نتاعك. ربي ينورك. ربي ينورك يبارك فيك. علينا البلاء والمصايب وبعد علينا المصايب هذو اللي استعمرونا. امين من فمك ربي الحاجه. استعمرتنا فرنسا. ما اقول لك الحاجه لازم الكوراج مش الريح الاول اللي يجي يطيحنا. نبقاو واقفين. احنا شجر كروش والعروق تاعنا ضاربين في عمق الارض بالريح ما يقلعناش. تفضلي الحاجه. انا قال هذاك ما يطيحوناش. فرنسا حاربناها 7 سنين. هادو نزيدوا نحاربهم 10 سنين منا وفوق. نطلب ربي يعيشني برك. امين. ونشوف بلادي كي تستقل. ان شاء الله انا وياك ان شاء الله. كي تتحرر هذا ما نطلبه. ان شاء الله ربي اللي حفر زرداب ربي يطيح فيه. حفروا لنا الزادب راه ما تخممش كي هذه الساعه ويطيح في الزرادب هما ثاني. ونقعد نعيا ونتفرجوا فيهم. انا رحت لهنا للفوت نتاع داروه لنا هنا. عندنا ساكنين دون اون فيل ابخي ليون. كي قلت لهم يعني هذا العار عليكم انتم ماكمش جزائريين. راهم والديكم يتقلبوا في القبور. كيفاه راكم هنا قاعدين تفوتيو الشعب اللي راهو رافضكم. قالت لي حكمني هذاك نتاع الكونسيلا من ذراعي ودزني لبرا. حكمني من ذراعي وخرجني لبرا. يعطيه ضربه تضربه ان شاء الله. ما قال مراه كبيره في عمري. والله ما يحشمش السيد هذا. بارك الله فيك الحاجه دليله يعطيك الصحه كثر خيرك وان شاء الله ربي تزورينا كل مره هكا ساعه. معنا قبل ما نفوتوا معنا ياسين من فرنسا. جماعه اليوم ما نجمناش نتصلوا بهم اللي يتدخلوا معنا كل جمعه باش يقولوا لكم باللي راهو جماعه تاع ليون راهي كل سبت مقابله الكونسولا تاع ليون من بعد الفوت وقبل الفوت وطول طون حتى تتحرر الجزائر. خوتنا تاع ليون راهم يوقفوا كل سبت على 2.5 ساعة قدام الكونسولا تاع ليون. ماذا بكم يا خوتنا راهم يناديو لكم قال لكم ارواحوا حوالينا ونتلموا مع بعضنا البعض باش نقاوموا هذا النظام الخبيث بالاخص درك منا ورايح لهذا النظام حقرنا وفرض علينا انتخابات مزوره وكاينين صحابه تاع الخارج منه منها بداو يفيليسيتيو فيه سي نورمال. دونك يا جماعه غدوه في ليون على 2.5 ساعة. faut être nombreux, soyez nombreux, essayez d'être avec vos frères, vos compatriotes et vos sœurs qui sont là-bas et de montrer que la diaspora est avec nous. Ah, Zoher est avec nous. Alors Zoher, marhaba bik, j'étais en train de parler de votre appel justement. Merci beaucoup. Tfadal Zoher, je vous en prie. Oui, alors c'était juste pour faire un appel à toute la communauté algérienne de Lyon qu'ils viennent demain devant le consulat à 14h30, comme d'ailleurs samedi, voilà, pour dire qu'on est contre cette mascarade électorale,
dénoncer aussi la répression et les arrestations, et surtout aussi pour la libération de tous les détenus politiques. Et il faut que la communauté de Lyon se mobilise, comme ils le font à Paris. Il faut qu'on montre qu'on est pas Zahir, excusez-moi de vous interrompre, la communication est très mauvaise, on vous entend très mal, mais je crois que j'ai dit l'essentiel. Demain, 14h30, face au consulat d'Algérie, pour dénoncer cette farce électorale, comme vous venez de le dire. Barakallahu fik Zahir, سلمنا على الخاوة كامل اللي ثم. Alors, شكون معنا؟ ياسين من فرنسا، مرحبا بك ياسين. Oui, bonsoir Monsieur Jamal. Bonsoir. Je vais faire juste une petite analyse sujette à réflexion, hein, oui. Que je précise bien, sujette à réflexion. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde que c'est la cocaïne qui gouverne l'Algérie maintenant. Oui. Hein, je pense que c'est clair. À savoir que, entre une parenthèse, à savoir que la CIA elle-même est impliquée dans des affaires de cocaïne et de terrorisme. On le sait, ça, c'est tout le monde qui le sait aussi. Oui. On est bien d'accord. Oui, oui, on est d'accord. Donc, on fait appel, on exige au corps de sûreté algérien militaire de notre pays de rejoindre le Hirak. C'est une des solutions pour faire tomber ces gangs, ou cette mafia, ou on peut l'appeler comme on peut. Et il faut éviter il faut éviter certainement une guerre qui peut arriver en Algérie. Hein? On ne peut pas écarter cette éventualité. Oui. Donc, on dit à tout le monde, à l'international et aux Algériens eux-mêmes, et ceux qui gouvernent actuellement, qu'ils pensent beaucoup à ça. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. بقى على خير. معنا سليم من فرنسا، مرحبا بك سي سليم. سليم. وي السلام عليكم سي جمال الدين. وعليكم السلام سي سليم، مرحبا. وعليكم المشاهدين، الله يسلمك سي جمال الدين. كما قلت اليوم على الساعة ونص كل سبت. الفعال توجور موبيليزي شاك سامدي. تري بيان. سي جمال الدين حبيت نقول شوف، أولا التبيين يستحيل يجيب 58%. مستحيل من مستحيلات عصر هذه فيما يخص الانتخابات. 5 millions de voix. 5 millions. 5 millions de voix. C'est une farce, une mascarade. Déjà تبين مستحيل يجيب déjà la fraude بدات ب 124 000 signatures. Un candidat libre, sans parti, sans appareil, يجيب 124 000. حتى ديجا في السيناتور كيما داروا في التملاين تاع بوتفليقه اللي دارها بدوي نفس الشيء جابوا شخص يعني حب يقول لنا هذا الكوموندمون لاغمي قال لك خرجتوا في 22 فبراير ما نديروكمش واش تحوسوا راهم يدوا البلاد للخطر ما حبوش يقبلوا مطالب الشعب بيروح هذا السيستم سي ان برولونجمون دو 5e mandat et rien d'autre c'est un prolongement du 5e mandat جابوا واحد اعتقدوا يعني مستحيل النسبة تاع لا بارتيسيباسيون كانت 39%. À l'étranger, elle atteint 8%. Et ils ont gonflé au maximum. Et 39%, il y a 13 à 15%. Au maximum. Là, oui, le taux de participation est de 8%. 8%. À l'étranger. Non, en Algérie, le taux général, la moyenne de participation est de 8%. Oui, ça c'est non, je dis 8%, ce qu'ils ont annoncé, leur chiffre, bien entendu, on est d'accord. Et là, ils ont annoncé le chiffre, mais il est faux, c'est un chiffre de bourrage. C'est le vrai chiffre qui nous a été communiqué par des gens sérieux qui sont au milieu du régime. Galouna, c'est 8%. Oui, c'est ça, c'est possible, c'est ça. Ils ne pourront pas récolter plus de ça. Le taux de participation, c'est impossible. يعني شوف السيستم هذا سي جمال ماهوش حاب يروح واش طالب الشعب نروحوا الدولة تاع ديمقراطية دولة القانون راهم جابوا تبين هو رجل يعني اللي كان مع بارك الله فيك سي سليم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله يعطيك الصحة. شكون معنا؟ معمر من فرنسا، مرحبا. اليوم ما كانش لي زابيل من الجزائر، يا بروبليم دو كومونيكاسيون. معمر من فرنسا، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
واش راك؟ والله نحمد ربي، وكما قلت لك بلا مش نلعبوا فيها زعما رانا فرحانين برك، بس كنا ننتظروا انا personnellement ça m'a pas surpris. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'ils sont tellement bêtes qu'ils ont monté le taux de participation à 40. كون داروا غير 20 كان قبلك كان يقدر يفوت، داروا 40 donc ça nous a fait très plaisir. هذه هي. على بالك je rebondis sur ce que tu as dit. 8% تاع le vote. Oui. 8% تاع le vote. سمعتني؟ نعم. تو سا سي ان فيلم، كنا بكري نعيطوا لها حنايا في 99 كنا نعيطوا لها بلاد ميكي، هذه هي بلاد ميكي. ايوه هما ميكي هما. على بالك احنا هنا في فرنسا كاين لو بارك ديسني، لو بارك ديسني او موا سي فري، هذا رانا نشوفوا فيه سي فري. هذه هي بلاد ميكي. اون ا في باسي ان كونديدا دو فورس. سمعت هذا الكونديدا دو فورس اون بليس سون بروغرام ديالو هو شافي البروغرام ديالو هذا. البروغرام ديالو كي سقسات الجورناليست هذه لي جورناليست ا 2 فرون ا 2 دينار، كي قالت له واش البروغرام تاعك شاكاين سيتادير لي بروميير شوز، ما قالهاش اودي محسوب بالتربيه ولا السبيطارات ولا حاجه واحده اخرى، قال لها لا غراس تاع العصابه اللي مظلومين. ايه لا سوري سون الكاتو محسوب اللي مظلومين من ايه حتى يكون رايو سي با لوي كي كوموند، سي العسكر اللي كومونديو. كيما يقولوا العسكر يدير. vous n'allez pas croire qu'il va pouvoir faire quoi que ce soit. Dans tous les cas, je voulais juste pointer, Jamal, pointer une chose. Sur ces prisonniers, normalement, juste avant la période où ils ont emprisonné les hommes politiques, tu te rappelles, ils avaient emprisonné il y a un petit moment, tu sais, les journalistes, pas mieux, je ne vais pas citer des noms, mais ils en ont emprisonné quelques-uns. Oui. Il y a eu parmi eux des anciens footballeurs, tout ça, qu'ils avaient coupé les cheveux, tout ça. هادو رانا نشوفوا فيهم يجوا لدار الشرع للمحكمة، تو فا بيان، يسون بومبوني، تو فا بيان. كاينه واحد المراه البارح شكوى عيطت لكم البارح، قالت لكم هذه المراه عيطت لكم من البلاد، قالت لكم دوني نو لا بروف كي سون بريزون هاد الناس. Je suis obligé de vous couper malheureusement, vous avez débordé un peu de votre temps, c'est dommage. قبل ما نفوتوا محمد من الله سوياد نذكركم باللي تبون زوج حوايج. واحده حلف قال اقسم بالله، داير ماذا بيا يعقبوها انا الخوا، اقسم بالله نطبق البرنامج تاع بوتفليقه. هو انسان تايب ويصلي وخاصته غير هذيك ما طلعتلوش برك. الحاجه الثانيه هو انه عهدنا في البروغرام تاعو انه على باله وراهم صوارد المسروقين في الخارج، على باله وراهم صوارد كامل، وعهدنا باللي يدخلهم كامل باش يفينونسي البروغرام نتاعو، يمول البرنامج تاعو. البرنامج تاعو ما ينجمش يتمول غير ب 10 ملاير ولا 20 مليار دولار، لازم واحد 100 200. دونك هنا ننتظروا فيه باش يدخلنا الصوارت. ومعنا محمد بن لاسياد، وماذا بيا يوجدوا لنا لا فيديو وين يحلف باللي البرنامج تاع فخامته سيطبق. محمد بن لاسياد، محمد من لاسياد. وي الو. تفضل سي محمد. وي السلام عليكم جمال الدين. وعليكم السلام سي محمد، نسمعوا فيك. فوالا دركا tout ce qui s'est passé, كاع هذا ال5 ملايين والكذب، يا toute une liste. Alors Anaya, je voudrais avoir contact avec des intellectuels algériens باللي يلزمنا نسجلوا le syndrome de la junte. Oui, السلام عليكم. ما تسمعش التلفازه باش ما يوليش بعد شويه على التلفازه. نعم. انا بعيد على التلفازه. نسمعوا فيك. Voilà. Il y a eu 5 millions de votants, soi-disant. Il y a eu beaucoup de mensonges. Alors maintenant, il faut mettre les choses, les pendules à l'heure. Normalement, je demande à des intellectuels algériens, les Sénophia, le syndrome de la junte d'Algérie. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, c'est le syndrome ADAC. Il y a le mensonge, il y a le vol, il y a la cocaïne, il y a des choses. Il faut que ça soit enregistré. Comme le syndrome de Stockholm. Ben, il faut marquer la chose, il faut marquer au fer chaud. Oui,
En effet. Comme le bétail, il faut pas que ça passe c'est le on oublie. Non, il faut que le monde se réfère au... Barakallahu fik, c'est une bonne idée, c'est Mohamed, mettre le syndrome du régime algérien dans la nomenclature des syndromes. Alors, قبل ما نفوتوا أبو أنس عبر سكايب من الجزائر نذكر باللي je lance un appel à tous les grands commis de l'État, à tous nos compatriotes qui sont au sein de ce régime et qui savent ce qui se passe à l'intérieur, de nous communiquer tout ce qu'ils savent sur ce régime, tout ce qui peut aider ce peuple à se libérer de ses prédateurs. Je sais qu'ils m'écoutent, je sais qu'ils suivent cette émission et toutes les émissions de المغاربية. خاوتي خواتاتي عاونوا الشعب نتاعكم كما عندكم معلومات على هذا النظام, comment il fait, comment il trafique, comment il fraude, comment il vole, comment il emprisonne, comment il met sur rail des méthodes de subversion pour casser le Hirak. ماذا بكم خبرونا, بارك الله فيكم, ويجي النهار وين الشعب الجزائري يستعرف بكم ويكثر خيركم. معنا أبو أنس من الجزائر عبر سكايب. مرحبا بك أبو أنس. السلام عليكم ساعة بشنوف. وعليكم السلام, مرحبا سيدي. والله غير لاباس الحمد لله. على كل حال غير كيما دخلنا من الجزائر على الحراك, الله يبارك الله يبارك. غاشي كبير, كاين بزاف خاوتنا, انا نشوفه في الصور. الله يبارك الله يبارك. يعني جات مسيره من باب الواد, مشاو فيها يعني غير نقول مليونيه كما تقولوا, ما تقلقش كاع روحك. الحراك راهو في بيت وهما داروا رايهم, والحراك مازالوا يعني في رايهم. يعني احنا قالوها في الحراك مدنيه ليس عسكريه, حنا قالوها يعني هذا اللي رشحوه داروه عندنا شهر ولا 3 شهور من اللي زاد, راهم جابوه لنا اليوم, فهمت؟ نعم. والناس يعني ما فقدتش الامل, ما زالت شاده. ما فقدوش يا ودي. كنشوف هذاك الوزن واحد الغاشي راسك يحبس كاع, ما غاشي ما تقدرش تيماجين كاع مورا القطع على بالهم النتيجه, على بالهم ديجا قالها لنا بورقعه عندها 6 شهور ملي قالها لنا, فهمت؟ خلاص يعني هما ساروا في اتجاه, يعني انتخابات بانت. كنشوف اللي بيرو فوت, انا كنت البارح في لاكرون بوست العشيه, اللي بيرو فوت كاع فارغين, يدخل 1 2 تعرف عجايز سيوخ يدخلوا هذوك باينين. تلحق النسبه 19% بعدا في الجي, كاتاستروف. اللي تسقسيه والله غير سقسيتهم انا ولا دعشوني, نروح نسقسيه نقول له يرحم بابك فوطيت, يقول لي لا فوطيت كاع الشعب. وديجا لي فوطا يقولوا له خاين, اللي شوفوا خرج يقولوا خاين نتاعي. كيفاش يا اخويا تنف يعني دهشونا بالنتيجه هذيك. يعني وعلى كل حال الحراك مازالوا, والمطالب هي يعني يديروا ولا ما يديروش, هما في واد وحنا في واد. بس انا اللي حرت فيها خويا ابو انس, انا اللي حرت فيها عيت نفهمها ويفهموها الناس الكل. لما يقول لك كاين 10 ملايين تاع الناس فوتاو, احنا اليوم رانا نشوفوا في الصور هم قدامنا هنا, هذا من الصور اللي نشوفوهم مش مئات الالاف, او ماكسيموم عشرات الالاف برك. هنا نشوفوا فيهم معمرين الطرق تاع الجزائر. كيفاه عندهم 10 ملايين وما نشوفوهمش؟ كيفاه فوتاو هذ الناس؟ شوف خويا بوشنوف, نعطيك دليل من الكتاب والسنه. يعني الناس اللي تتبع الكتاب والسنه وكلش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك هل المسلم يدير كلش, يزني يشرب كلش, الا الكاتب ما يكذبش. خويا بوشنوف, نعم, هذا سيد شرفي, هذا شرفي يكذب اون ديريكت, يكذب يقول يكذب طاي صاحبي. وي يكذب اون ديريكت, يقول لك المسيرات ديالهم تاع الكاشير, يقول لك اكبر من المسيرات تاع المليونيات ديالنا. قال لك قال لك لي مانيفيستاسيون تاع 4 كاشيريست اكثر من 20 مليون تاع الجزائري اللي ظهروا. وزاد كذبها 2 كذبات ولا 3. هذا السيد سنى منه الخير. اوديبار كاع مزور, اوديبار كذب. بارك الله فيك خويا ابو انس, يعطيكم الصحه, والله ترجعوا فينا الروح كي نسمعوكم كيما هاك, والله العظيم يعطيكم الصحه يا خويا. الور شكون معنا؟ اسيا من كندا, مرحبا بك اسيا. Tout à fait. Bonjour monsieur, c'est un plaisir de vous avoir au bout du fil. Merci Asia. C'est la première fois que je vous appelle. Merci, مرحبا بك.
Voilà, je voulais juste en fait vous donner quelques informations. Moi, je fais partie de la diaspora bien sûr, et nous sommes d'Ottawa. Oui. Voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, il y a des groupes qui se forment, des groupes pro-Hirak, oui. Dont on en fait partie. Et voilà, donc il y en a un qui s'appelle Hirak à Ottawa et puis l'autre qui s'appelle Collectif Gatineau Ottawa. Je voulais juste vous donner les vrais chiffres des votes qui ont été faits ici dans tout l'Ouest canadien, c'est-à-dire incluant la capitale fédérale, c'est-à-dire Ottawa, Toronto et le sud-ouest du Québec. Oui. Donc, pour avoir été présente devant le consulat d'Algérie à Ottawa depuis samedi dernier, on était mobilisés pour avoir les chiffres réels et compter vraiment les personnes qui ont voté. Donc, juste à titre informatif, je ne sais pas, est-ce que vous m'écoutez? Oui, oui, très bien, très bien. Oui, parfait. Alors, écoutez, nous sommes 10 000 Algériens dans l'Ouest canadien. Oui. Alors, il y a 4 595 Algériens d'inscrits dans les listes électorales. 4 500. Alors, 4 500. 4 595 approximativement, mais c'est le vrai chiffre. Oui. Alors, je peux vous affirmer que seulement 34 personnes ont voté. Vous me suivez? 34. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Écoutez, on était là-bas depuis samedi dernier, de 9h à 19h jusqu'à hier soir. Je suis rentrée à la maison, il était 8h, avec une température de moins 12, moins 18. Et je peux vous dire qu'on les a comptés un à un. On a essayé d'en dissuader certains. Malheureusement, il y en a qui sont vraiment bornés. Ça ne marche pas, on a beau parler, on a essayé de dialoguer d'une façon assez démocratique, disons, pour leur faire comprendre l'enjeu. Malheureusement, certes, on a réussi à dissuader un ou deux, mais pas tout le monde. Mais quand même, on a quand même toutefois semé le doute dans les décisions. En tout cas, merci beaucoup, Assia, mais le chiffre que vous nous donnez est éloquent, significatif. La communauté algérienne du Canada, sur les 4 595 inscrits, 34 ont voté. 34 personnes. 34. Ça veut dire même pas les familles des gens du consulat, pour vous dire. Alors, معنا أمل من أمريكا. أمل des USA. مرحبا بك. السلام عليكم سي بشنو. وعليكم السلام. مرحبا أمل. الله يسلمك. Bon, moi j'ai une question. Oui. J'aimerais savoir pourquoi vous ne parlez jamais dans vos émissions du nouvel ordre mondial. Et parce que c'est pas le. Oui. C'est pas le sujet, c'est le sujet. On a un sujet. C'est pas qu'on l'évite, c'est. C'est vrai, mais. Oui. أنا مأمنة باللي هما اللي دايرين هذا الشيء في الشعوب سبيسيالمون الشعوب المسلمة هي المستهدفة. C'est les cibles principales, les pays où il y a les richesses naturelles. Ou la deuxième des choses, j'aimerais parler des policiers. La police, je pense qu'ils doivent rendre des comptes parce que soit on est gouverné par, même Houma, ils font partie de l'Aïsaba, ou alors, enfin voilà, ce que je veux dire, c'est qu'ils doivent, à un moment donné, ils doivent rendre des comptes parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ils se conduisent comme des voyous. Et oui. Voilà, c'est une colère que je voulais exprimer. Je comprends parfaitement, mais dans une récente émission que j'ai passée en deux épisodes, le titre c'est « Nous, pas GNU ». Je parle de nouvel ordre mondial, comment ils essayent de nous contrôler, comment ils essayent de nous manipuler, comment ils essayent de placer à notre tête les gens qui leur obéissent pour nous réduire en obéissance, à la servitude. J'en ai parlé dans 2 émissions qui ont fait un peu de bruit. Et d'ailleurs, une vidéo a été retirée par YouTube, pour vous dire. Parce que soyez sûr que les gens sont conscients. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent. Ah, on sait. Voilà. L'humanité, c'est pour ça que les peuples doivent s'unir. Au-delà des États, les peuples doivent s'unir. ودرناها دوماج. معنا علي من فرنسا. مرحبا بك سي علي. مرحبا بكم. علي ميمون من فرنسا. مرحبا بك. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا سيدي. صافا خويا بن شنوف. والله الحمد لله. الحمد لله.
دونك راني نعيط سي علي ميمون تاع الكوليكتيف تاع لا مارش تاع باريس. جاكتيف جينيال، على بالي جابك ربي باش تهضر لنا على لا مارش هذه تاع باريس نهار الحد ان شاء الله. اي والله جوستومون انا حبيت نبدا بها. المفيد راح تكون مسيره، راح تكون اون مارش في باريس ce dimanche 15 décembre 2019. دونك ديمونش هذا اللي قدامنا 15 ديسمبر 2019. مسيره اللي حبيناها تكون كبرى، يعني ماذا بينا مسيره كبيره تاع الجاليه الجزائريه هنا في باريس اللي راح تروح من بلاس دو لا ريبوبليك جوسكا بلاس دو ستالينغراد. دونك لا مارش elle débutera vers 14h. دونك شويه زوج تاع العشيه. Donc voilà, à la Balna, il y a une grève des transports et tout, donc on invite les gens vraiment à prendre leurs dispositions. يشوفوا كيفاش يديروا covoiturage، يشوفوا كيفاش يلقاو دي بوس، يشوفوا كيفاش يجيو بكري واللي ما يسكنوش بعيد على باريس سونتر ولا على ريبوبليك يقدروا حتى يجيو ابيي، اللي يقدروا يمشيو 30 مينوت ولا 40 مينوت ولا لا بغا ساعه ولا ساعتين. Pour l'Algérie, je pense que ça vaut le coup. Donc voilà. Donc حبيت نبدا بهذا الشيء. Et le but de cette marche vraiment c'est de réagir très vite لهاد les élections اللي راهم مرفوضه من الشعب الجزائري باغلبيته الساحقه. Parce que quand on regarde seulement les taux de vote, il y a d'après l'ANI, d'après le pouvoir en place, اللي رغم التزوير رغم الاعتقالات رغم التعتيم الإعلامي, malgré toute la répression et malgré tout ce qu'ils font, ils n'ont pas réussi à avoir plus de 40%, alors qu'on sait tous que eux, les chiffres... Mais ils n'ont pas eu les 40%. Ils n'ont pas eu. Justement. 40%, c'est le chiffre de la fraude. Ce n'est pas le chiffre du vote. Exactement. Ce que je suis en train de dire, c'est que malgré la fraude, et malgré leur contrôle sur les médias et sur toute la machine médiatique et la machine du pouvoir, ils n'ont pas pu dépasser un chiffre banal de 40%. Donc, d'après les chiffres du pouvoir, et encore là, nous sommes plus nombreux que eux. D'après les chiffres de pouvoir, nous sommes 60% de la population des inscrits à ne pas avoir voté. Merci, Khoya Ali. Je rappelle que c'est nous qui vous avons appelé. Je ne suis pas d'accord avec vous sur un point. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'ils ont fait, 40%, ils n'ont fait que 40. 40 est un chiffre outrancier, ils ne peuvent pas se permettre plus. Même leurs collègues, leurs confrères, leurs protecteurs occidentaux, ils avaient tout 40%, ils 25 ou 40, tu fous, non? انا الشلاب عينينا واحد ما فوطات تقول لي 40. شكون معنا نشوفوا ساعه واحد الصوره، واحد الفيديو تاع واحد لا دام، انسان امراه محترمه تهضر معنا نسمعوها. اعطينا كلمه. الله اكبر. اعطينا كلمه. نصور على بالنا اليوم رانا نجمعه ونقول لكم سنواصل الكفاح تاعنا وتبون على بالنا راكم زورتوا الانتخابات، جيبوا تبون، جيبوا بنقرينا، جيبوا اللي حبيتوا. احنا تبون ما يمثلناش وراه رئيس ما يمثلناش، وسوف نواصل الكفاح والله والله ما نعياو ونكملوا وديروا واش حبيتوا تضربوا تقمعوا تخطفوا ديروا ما تخوفوناش. دوكا سي بون مارش اريير ما كاش هاد الخطره. وتحيه الجزائر وان شاء الله نحوكم كاع. دوكا وين زدتونا العزيمه والله ما رانا حابسين. شكرا الجزائر. شكرا. واش نقول خويا ماناش حابسين، هكا قالوا لكم الجزائريين. بارك الله فيكم خوتي خواتاتي اللي عيطتوا لنا، وسامحوني اذا اليوم طولت عليكم شويه، كان لازم نعبر سينون كنت نطرطق قبل ما ندخل الاستديو. Il fallait que je dise ce que j'avais à penser, d'autant plus qu'il fallait que je remette certaines choses en place, parce que beaucoup de gens avaient pensé كرهنا احنا نفوتيو وما يفوتيو، هم داروها exprès, je le redis. Ça veut dire exprès, ils ont bourré dans une région et pas dans une autre. باش هذيك لا ريجيون هذيك اللي دائما اللي موبيليزي تقول انا نتعب وانا نخرج وانا ندير الاخر اللي فوت pour nous diviser. Et donc on ne tombera pas dans ce piège. Il n'y a pas eu 40% de trucs. اقسم بالله العظيم كما قالها تبون، بصح انا نقولها تاع الصح تاع القلب وتاع الشرف. اقسم بالله العظيم ما كان 40%. اقسم بالله العظيم ما فات لهم 10% وغرو ماكسيموم. وانا اللي خاطيني انا نقسم بربي وكذا، خاطيني لي زيستوار، بصح هذه هي.
ما كانش صدقوني خاوتي. هذا ملي راه مشاكين يقول لك حنا نفوتيو حنا ما نفوتيوش اخرين يفوتيو. Non, ils n'ont pas voté. C'est vrai que la mobilisation est moindre, elle est plus timide, elle est plus... Parce que les régions, elles sont prises en otage. Elles sont prises en otage par les... خاوتهم بعد وبني عمهم بعد باش ياكلوا يدوخوا ويبنجوا الاهل نتاعهم باش يدوهم مره اراندي مره اللي يجي يقول له شعب جيش معاك فلان. الغالب ils sont pris en otage. Nous devons leur porter assistance et voler à leur secours pour les libérer, pour libérer le pays tous ensemble. وما كان حتى واحد خير من واحد وما كان حتى واحد leader de l'autre. Mais bravo à toutes ces régions qui ont milité, qui ont donné tout ce qu'elles ont pu, qui se sont privées, qui se sont sacrifiées et qui nous ont donné une très belle leçon de résistance. Et اليوم الحمد لله اليوم في الجزائر كاملة الشعب الجزائري كامل يستعرف بهم ويقولها علنيا. تحب تطلعني كونتر خويا القبايلي نستعرف بالقبايل هكا قاعدين يقولوا لهم. والقبائل واش قاعدين يقولوا؟ تحبوا تمونطيوني كونتر خاوتي الشاويه والعرب وبني بزاب والاخرين نستعرف خاوتي الجزائريين. ما كان لا تعب روحك ما والله ما تفرقنا ونقعدوا مع بعضنا جوسكا لافان حتى نطيروك وتتنحاو كاع. سلميه سلميه جوسكا لافان خاوتي. Il reste plus longtemps. Gardez votre optimisme, gardez votre courage, l'espoir. الفجر قريب ان شاء الله ويطلع الفجر ويطلع النهار ويبان الخيط الاسود من الخيط الابيض. بقاو على خير بسلامه. Qu'est-ce que vous voulez? الاستقلال! روحوا بلادنا! الاستقلال! الاستقلال! نحبوا حريتنا! هادو خارج لنا بهدوء!